नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानकु महेश्वर साठी यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाउछि। देखंतु आज मु आपण मानकु एई वीडियो माध्यम रे गोटे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देबाकू जाउछि। आज आमे एई वीडियो माध्यम रे आउटसोर्स कर्मचारी मानको विषय रे आलोचना करिबा। आपनको पाखरे मोर गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखंतु, कारण वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखिबा द्वारा आपण माने संपूर्ण रूपे बुझी पारिबे। जदि आपण आम चैनल को फर्स्ट टाइम पाइन देखुछंती ताहाले वीडियो को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करंतु। सब्सक्राइब करिबा द्वारा आपण माने सब दिन नोटिफिकेशन पाई परिबे। आसंतु वर्तमान वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। देखंतु न्यूज़ पेपर रे बाहरिची बढ़िबो बाह्य ठिका कर्मचारी को पारिश्रमिक। देखो ये कौन लिखा जाइछि, राज्य सरकार खूब शीघ्र बाह्य ठिका कर्मचारी माने जहाँ को आमे आउटसोर्स कर्मचारी कहउछंती, राज्य सरकार खूब शीघ्र बाह्य ठिका कर्मचारी को लगी एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू जाउछंती। देखंतु आम ओडिशा सरकार आउटसोर्स कर्मचारी मानक पई खूब शीघ्र गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू जाउछंती। संपुक्त वर्गर कर्मचारी को पारिश्रमिक वृद्धि कराजिबा सहित किभली दायित्व हस्तांतर कराजिबो से दिगरे सरकार विचार करछंती बोली शुक्रवार मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार जेनांक अध्यक्षतार अनुष्ठित उच्चस्तरीय बैठक जଣା पड़िछि। देखंतु आमर जो प्रदीप कुमार जेनांक अध्यक्षतार उच्चस्तरीय बैठक होइथिला सेथिरे कहा जायछि जे आउटसोर्स कर्मचारी मानकर किपरि दरमा वृद्धि हम से विषय आलोचना होता। खूब शीघ्र राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारी मानक खुशी खबर देवाक जाउछंती। आपण मान वेट करथांतु। आपण मानक पई गुड न्यूज आसिले मु आपण मानकु इन्फॉर्मेशन देबी। आपण माने टेंशन नियंतु नाही। एबे देखंतु कोन लेखा जाइछि, शुक्रवार अपराह्न 5टारे मुख्य सचिव श्री जेनांक अध्यक्षतार 6टी गुरुत्वपूर्ण विषय समीक्षा करा जायथिला। देखंतु श्री जेनांक अध्यक्षतार 6टी गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना हेतिला आउटसोर्स कर्मचारी मानक विषय। सेथि मध्यरु संपुक्त वर्गर कर्मचारी को लागि एक क्षेत्रीय विभाग कार्य करिवो, केउ बाह्य ठिका कर्मचारी केते दिन धरि नियुक्ति पाइलेनी एवं केउ संस्था जरिया नियुक्ति होइछंती ताहार एक तालिका प्रस्तुति करा जिवो। देखंतु आउटसोर्स कर्मचारी माने केबे ठारू चाकरी करछंती एवं केउ संगठन तरफरु से माने चाकरी करछंती तार एक तदंत हबो बोली कहा जायछि। संपुक्त बाह्य ठिका कर्मचारी को प्रदान करा जाउथिबा पारिश्रमिक को एक निर्दिष्ट मजूरी नीति अनुଯାयी प्रदान करा जिवो। देखंतु आउटसोर्स कर्मचारी मानक मध्य गोटे सालेरी आकार रे निर्दिष्ट सालेरी दिया जिवो बोली कहा जायछि। तेबे राज्य सरकार को विभिन्न विभाग रे खाली थिबा किंबा मंजूरी पदवी रे संपुक्त वर्गर कर्मचारी को नियुक्ति दिया जाई पारिबो नाही। एबे देखंतु एहा सहित एणिकी एकक आदर्श चुक्ति माने स्टैंडर्ड मॉडल कॉन्ट्रैक्ट प्रस्तुति करा जिवो। देखंतु आपनकर बर्तन आदर्श चुक्ति प्रस्तुत करा जिवो बोली कहा जायछि। साधारण प्रशासन विभाग अर्थ विभाग सहित परामर्श करी एक चुक्तिनामा प्रस्तुत करिवो। देखंतु आमर वर्तमान गोटे साधारण प्रशासन अर्थ विभाग सहित परामर्श करी गोटे चुक्तिनामा प्रस्तुति करा जिवो बोली कहा जायछि। एणिकी जेतिकी समयर सरकारी कार्य करा जिवो सेही अनुଯାयी मानव संबल नियोजित हेबो। विभिन्न विभाग रे मानव संबल नियुक्ति बेले समय को आधार करा जिवो। जदि संपुक्त विभाग कार्य संपर्क रे पूर्णांग विवरणी प्रदान करी न पारिबे से क्षेत्र रे एक प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को प्रदान करा जिवो बोली कहा जायछि। जो माने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होई नांती, टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जांतु। आपण माने एई पीडीएफ फाइल टी को पाई परिबे। मु वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक देई देछि। आपण माने लिंक को क्लिक करी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होई परिबे। टेलीग्राम ग्रुप माध्यम रे आपण माने अधिक इन्फॉर्मेशन मध्ये पाई परिबे। आसंतु एबे जानिबा एही अवसर रे ओडिशा उच्च न्यायालय पक्षर विभिन्न मामला रे आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करिबा पई आसीथिबा निर्देश एवं बहु कर्मचारी
କରିଥିବା ମାମଲା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା। ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ କରିଥିବା ମାମଲା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ 6 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟମିତ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସେହି ଅନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର 10ଗୋଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉଟସୋର୍ସ ମହାସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି ଓ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାସଂଘର 10ଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 9ଟି ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନିୟମିତ ବ୍ୟତୀତ ରେଗୁଲାର ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲିକିରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାୟୋଠିକିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିବାର ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଛଟେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଦାବି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ହେବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଏବେ କୃଷକ ସାଥୀ, ଅମଲା ସଂଘ, ପାଚିକାମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେମିତି ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦାବିକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ। କାରଣ ଆମର ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।